जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि जितने भी पीआरआईज हैं, सरपंच हों, पंच हों, लगभग पंचायती इलेक्शन को 5 साल मुकम्मल होने को हैं। और आज हम आपको एक ये वीडियो सुनाएंगे। कुछ सरपंच हैं जो अब ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंतजामिया ने, चाहे यूटी इंतजामिया हो, मरकजी सरकार हो, इन्होंने पंचायतों के अंदर काम नहीं किए। कल तक जो पीआरआईज इंतजामिया की, मरकजी हुकूमत की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज पीआरआईज ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पंचायतों के अंदर काम नहीं हुए हैं। पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर व सरपंच बुरी मियां शहराज अजरी साहब से, और वो भी आपको सुनाएंगे। पहले ये वीडियो समाप्त फरमाइए। कश्मीर की सरकार को चलाने की जो दावे किए गए, हर दावे के ऊपर हमारे पीआरआईज ने सरकार की सराहना की, लेकिन गुज़श्ता रोज जिस तरीके से आलमी यौम मजदूर बनाया गया, लेबर डे बनाया गया, हमें शर्मिंदगी हुई। खास तौर पे हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मजदूरों के सर को बुलंद करने के लिए और मुल्क के वकार को बुलंद करने के लिए जो 100 दिन का रोजगार एमजी नरेगा के जरिया से रख करके मुल्क का सर बुलंद किया गया था, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जितनी भी पंचायतें हैं उनके अंदर 2 साल से जो वेजेस है वो अदा नहीं की गई। जो पीएमएवाई के मकानात की जो फहरिस्तें हमसे मांगी गई थी, जिनको ऑनलाइन करने की बात थी, उसके ऊपर अभी तक जियो टैग नहीं किया गया। एमजी निरगा हो, उसके अंदर जो पेमेंट जो है ये स्किल्ड की पेमेंट हो या दूसरी पेमेंट्स हो, हमने ये डिस्कस किया और काफ़ी 2 साल का जो है ये बाकी बकाया जो है ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि आप जो ये खोखले दावे करते थे कि हम 3 टायर सिस्टम जो है इसको बहाल करेंगे, लेकिन क्या 3 टायर सिस्टम, मैं ये समझता हूँ कि वो जो 3 टायर जो हैं उनमें से हवा जो है वो निकल चुकी है। अजीज साहब, ये क्या माजरा है कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद तमाम पीआरआईज को ये याद आने लगा कि सरकार, यूटी इंतजामिया ने काम नहीं किए? देखिए, जम्मू कश्मीर तो एक भूल भुलैया ही बना करके रख दिया गया है। जिस तरीके से शायद आप हमारी गुज़श्ता और आज की जो मीटिंग्स हुई हैं उसके ताल्लुक से मुमकिन आप पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बताना चाहते हैं कि पूरे 5 साल होने जा रहे हैं और करीब 4.5 साल तो मुकम्मल ही हो गए, और यूटी इंतजामिया ने हर एतबार से पीआरआईज को इस्तेमाल करते हुए उनसे नारे लगवाए, उनसे तारीफें बटोरी, लेकिन हकीकत ये निकली कि आज की तारीख में हम जिस चौराहे पे खड़े हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि तमाम पीआरआईज को ठगा गया है। और आज आप इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले 2 सालों से मुकम्मल तौर पे एमजी नरेगा की पेमेंटें नहीं हुई हैं, 14th एफसी की पेमेंटें जो बकाया जात थे वो नहीं अदा किए गए हैं, मटेरियल का पैसा नहीं अदा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना हम लोगों से इन्होंने तारीफें बटोरी और जिस कदर अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए पंचायतों का इस्तेमाल किया, और ये कहते हुए कि हम आपको करोड़ों रुपए देने जा रहे हैं, और वो ऐलान करने के बाद जब प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद जब ई टेंडरिंग होती है, उस ई टेंडरिंग के जरिया से हमारा सब का सब, हमारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। और मैं ये समझता हूं कि चंद लोग, चंद ठेकेदारों को साथ रख करके सरकार ही शायद उसके बीच में शामिल है और इंतजामिया शामिल है कि वो ठेकेदारों के जरिया से उस पूरे पैसे का गबन कर रहे हैं। और आज तमाम सरपंचों को, पीआरआईज को जो आवाम के सामने नंगा करके रख दिया गया है। नहीं, ये बात समझने में 5 साल का वक्त क्यों लगा पीआरआईज को? देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे थे कि ये टेंडरिंग का निजाम ठीक नहीं है। अब कुछ लोग जो आज भी मेंढर के अंदर आप देखते हैं कि कोई इंतजामिया का बंदा आता है तो उसको ढोल ढमक्कों के साथ वेलकम किया जाता है, या जिला पुंछ के कुछ दिगर इलाका जात के अंदर भी, और रवाना होते हुए भी उन ऑफिसरान के ऊपर फूल निछावर किए जाते हैं। और हकीकत यह है कि पूरे तरीके से इंतजामिया और चंद लोगों की मिली भगत से पूरा सिस्टम जो है ये रगमाल बना करके रखा हुआ है। और जिसकी वजह ये थी कि हमने जब बात भी की
اللہ ماشاءاللہ ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگ بے باکی سے کچھ چینل چلا رہے ہیں اور آج جو ہے آواز کہیں نہ کہیں بلند ہو رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گودی میڈیا ہونے کی وجہ سے ہماری باتیں اوپر تک نہیں پہنچ پائیں اور عوام نے بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا, کیونکہ کہیں ہمیں پہاڑی اور کہیں گجر اور کہیں کشمیری اور کہیں ڈوگراز کے نام پہ کمپلیٹ الجھا کر کے ہمارے لوگوں کے ساتھ سیاست کی گئی. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہمارا ضلع, اب ضلع ہی کی بات کر لیتے ہیں, 20ویں نمبر پہ جا رہا ہے اور ہمارے جو چنندہ لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے انہوں نے سرپنچوں کے الیکشن کروائے, پھر ان کی آواز کو دبانے کے لیے بی ڈی سی کا الیکشن کروایا, اور بی ڈی سی کے جب چرچے ہوئے, جب ختم ہونے لگے تو انہوں نے ڈی ڈی سی کے الیکشن کروائے, اور آج کی تاریخ میں انہیں ڈی ڈی سی صاحبان کے ذریعہ سے پورے طریقے سے عوام کی آواز کو دبا کر کے رکھ دیا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹولہ ہے کہ آپ میڈر میں دیکھیں, دیگر کے علاقہ جات کے اندر دیکھیں کہ جو سڑکوں کے اوپر ریبن کٹتا ہے, کسی کا سٹون رکھا جاتا ہے, تو اس کے بعد جب سڑکوں کی بیٹی ہوتی ہے اور 2 مہینے کے بعد مکمل بیٹی ختم ہو جاتی ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں اسی بات سے کہ چند لوگ ملے ہوئے ہیں انتظامیہ کے ساتھ جو ٹھیکیداری کر رہے ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ پورے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے اور پنچایتوں کو بھی کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے, اور آج آواز جو ہے بلند کرنے کے لیے بھی ہم باقی نہیں رہے. کیا یہ مانے کہ اب جو پنچایتوں کا ٹائم لگ بھگ 5 سال مکمل ہونے جا رہا ہے تو ان کو یہ پتا چلا کہ کام نہیں ہوئے, کیا ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ وہ بھی اپنے وقت کے عین موقع جب مکمل ہونے والا ہوگا تب آواز بلند کریں گے کہ کچھ نہیں ہوا؟ بالکل یہ حقیقت ہے. میں تمام بی ڈی سی کی اور تمام ڈی ڈی سی صاحبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں چند کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے انتظامیہ کو یرغمال بنا کر کے رکھا ہوا ہے اور ان کی کنسٹیچوئنسیز کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا اور صرف ٹھیکیداری چل رہی ہے. باقی والے ڈی ڈی سی صاحبان اور بی ڈی سی صاحبان ابھی جس طریقے سے اس سے قبل بہت سارے سرپنچ صاحبان بھی اور بہت سارے علاقائی لیڈران جو ہے وہ دم ہلاتے رہے تعریف کرنے والوں کی کہ شاید یہیں سے کچھ نہ کچھ چشمہ نکلے گا اور ہمارا علاقہ سیراب ہو جائے گا, تو وہی صورتحال ان لوگوں کے ساتھ بھی ہونے والی ہے. جی جی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعریف کرنے کا نظام ہے جو کہیں نہ کہیں رکے گا اور کام کرنے والوں کی تعریف ہوگی, سبھی کو اس سوچی میں نہیں ڈالا جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آفیسر حقیقی معنوں میں کام کرنے والا ہے اس کی تعریف کسی بھی جگہ نہیں ہو رہی ہے, اور وہ آفیسر جو اپنے اعتبار سے تیز ترار ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کر کے جو لوٹ کسوٹ کرتے ہیں اور وہی لوٹ کسوٹ اٹھا کر کے ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھ میں, ہمارے ڈھولیوں کے ہاتھ میں دے کر کے ڈھول بجواتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ ڈلوا کر کے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اوپر تو ان کے آقا بھی خوش ہوتے ہیں کیونکہ حصہ ان کو بھی چلا جاتا ہے اور حصہ یہ بھی لے کر کے چلے جاتے ہیں, تو نتیجے میں عوام کا ایک بڑے پیمانے پر نقصان ہوتا ہے جو کہ ناقابل تلافی ہے, اور جس کی وجہ سے آج ہمارا ضلع پورے 20ویں نمبر پر جا چکا ہے. 20ویں نمبر پہ ضلع کی پوزیشن ہے ڈیولپمنٹ میں. آخری سوال پوچھوں گا کہ لاسٹ میں یہ بتائیے کہ جو پنچایتوں کے اندر کام نہیں ہوئے ہیں یا پیسے کا خرد برد ہوا ہے, اس کی آپ کیا مانگ کریں گے اور کس سے مانگ کریں گے؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سرکار سے کہ یہ عوام ہے, عوام بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر لیفٹیننٹ گورنر صاحب کی انتظامیہ کو لیڈ کرنے والی مرکزی سرکار ہے, ان کے کہنے پہ یہاں لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہیں. یہاں کوئی بھی آدمی اپنا پلو نہیں چھڑا سکتا. اگر انصاف کرے گی لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ عوام کے ساتھ اور ان کے بقایا جات ادا کریں گے اور جو ٹھگا گیا ہے اس کے اوپر معافی طلب کریں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب حق ادا ہوگا. اگر ایسا نہیں کیا گیا اور یہی لوٹ کسوٹ کا سلسلہ جاری رہا تو جس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر کے اندر الیکشن کروانے سے ڈر رہی ہے, آج اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو کوئی امید ہے کہ 4 ووٹ ملیں گے, کل چل کر کے اگر یہ انصاف نہ کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر میں بھارتیہ جنتا
पार्टी का कंप्लीट सफाया होगा और अवाम अपने हकूक के लिए बेदार होकर के जमहूरी राइट की खातिर कदम आगे बढ़ाते हुए अपने जम्मू कश्मीर को भी बचाएगी और देश की डेमोक्रेसी को भी बचाने का काम करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। नाज़रीन, आपने सुना कि पीआरआईज ने ये मांग की कि पंचायतों के अंदर बड़े पैमाने पे पैसे को खुर्द-बुर्द किया गया है, सिर्फ ऐलानात हुए हैं, ऐलान के बाद जमीन पे काम नहीं हुआ है, और जहां काम हुआ है वहां लोगों को पेमेंट नहीं की गई है। नरेगा की बात करें, पीएमएवाई की बात करें, या 14FC की बात करें, या दीगर जितनी भी पंचायत के लिए स्कीमें चलाई गई थी, उनमें जहां पे काम हुए हैं वहां पे लोगों को पेमेंट नहीं हुई है और कहीं पे काम ही नहीं है, सिर्फ ऐलान हुए हैं। लेकिन हमारा यह सवाल है कि 5 साल क्यों लग गए पीआरआईज को यह बात जानने में कि पंचायतों में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जितने भी वीडियो आते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर आते हैं या एसीडी आते हैं, जब भी कोई मीटिंग लेते हैं उसमें यही पीआरआईज एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करते नहीं थकते हैं, उन अफसरान की तारीफ करते नहीं थकते हैं। लेकिन आज जब जवाब देने की बारी आई तो इसमें इन्होंने फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि इंतजामिया ने, मरकजी हुकूमत ने काम नहीं किए। अब यह फैसला आपको करना है कि क्या पीआरआईज सच बोल रहे हैं या इंतजामिया अपनी जगह ठीक है। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।